हावड़ा के बाली नगर पालिका के सामने स्थित एक बहुमंजिला आवासीय परिसर से पूर्व बैंक कर्मी प्रणब मुखर्जी का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह से उनके फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देर शाम चिंता बढ़ने पर बाली थाने को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फ्लैट में प्रवेश किया, जहां प्रणब मुखर्जी का शव कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत्यु के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। সকাল থেকে বন্ধ কি হলো, আমরা খটখট করেছি অনেকবার, কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাইনি। তো দুপুরবেলা কাউকে না কাউকে খবর দিয়েছিলাম, বলেছিল সন্ধ্যাবেলা কেউ না কেউ আসবে, কেউ আসেনি। তো না আসার ফলে তখন আমি পাড়ার ছেলেদেরকে খবরটা দিই যে এই ব্যাপার। তো সবাই মিলে থানায় গিয়ে এই ব্যাপারটা। কি নাম ভদ্রলোকের? ভদ্রলোকের নাম প্রণব মুখার্জি। একাই থাকতেন? একাই থাকতেন। পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, এই জাস্ট পুলিশ আসলো, এসে সব কিছু দেখে বডিটাকে রিকভারি করে দেখলো। হ্যাঁ, বডি দেখলো, বাকি ডাক্তার ডাকলো।